30 तारीख सितंबर में अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक आवाज़ में तिपरासा बन के एडीसी एरिया में 12 घंटा का बंद रखेंगे। सब इसेंशियल सप्लाईज को हम आने जाने देंगे, एम्बुलेंसेस को आने जाने देंगे, लेकिन त्रिपुरा में 30 सितंबर में 6 बजे से सवेरे से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा त्रिपुरा बंद रहेगा, क्योंकि दिल्ली को हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इसका अर्ली सोल्यूशन का आप हल निकालिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स है लेकिन पेशेंट्स आर रनिंग थिन एंड इन अ वे हम लोग एक सिंबॉलिक बंद कर रहे हैं, एक आवाज़ में दिल्ली को एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें अपने इंडिजिनस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर डिमांड फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड होना चाहिए। तो ये आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। तिपरा मौथा 30 सितंबर को एडीसी में पूरा दिन बंद रखेगा और मैं पूरे पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, महिला को, जो भी अपना तिपरासा है, जिसको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, पार्टी के साथ नहीं, जाति के साथ न्याय नहीं हुआ और हमें संवैधानिक सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ 12 घंटे के लिए अपने जाति के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, थानसा दिखाइए और एक आवाज़ में हम लोग दिल्ली में मैसेज भेजेंगे कि हम लोग शांति से भी लेकिन सॉलिड होकर, एक होकर एक मैसेज दे सकते। इसी के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू। महाराज कौन सा जगह में ये पिकेटिंग ऐसा होगा वो आपको हम बता देंगे प्रॉपर्ली अनाउंस करके, लेकिन दैट विल बी मेड पब्लिक टू यू। बट पूरा त्रिपुरा में एडीसी एरिया में हमने पूरा बंद रखा। करने से क्या एक्सेलरेशन होगा? ADC area, because we know that outside ADC area, Tipra Mota has limited influence, and why should we go and shut down shops of people who are not affected in a movie? I don't want any communal sentiments to come up. This is a message to the government of India from the Tiprasas. If other people want to support our band, they are most welcome, but we will not force them. But from the Tiprasa community side, we will definitely send a message to the government of India that we want justice for our survival and existence of our people. सर, बांग्ला एक सवाल ये है कि आपने अमित शाह जी के साथ बहुत बार हमने देखा, आपने बैठक किया है, तो अब क्या जरूरत है कि उनके साथ बैठक करने के बाद भी प्रेशर रखना पड़ता है मैडम, प्रेशर रखना पड़ता है। प्रेशर नहीं रखेंगे तो कोई याद नहीं करता। हिंदुस्तान में त्रिपुरा बहुत छोटा स्टेट, उनके पास बहुत पूरा देश को चलाना है। तो अगर हम लोग अपना प्रेशर नहीं रखेंगे तो हमें कौन याद करेगा? तो हमको प्रेशर रखना पड़ता है। हाँ, हमने मिला है, अच्छे से बात भी हुआ है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन प्रेशर रखना पड़ता है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मनोरंजन भी तो आया नहीं, उनको अपना लोगों का बात भी तो बताना है। तो अगर उनके माइंड फ्रेम में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तो हमको प्रेशर रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो प्रेशर कितनी दिन रख सकते? देखिए, ये सवाल तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा ना, मैं अकेला कैसे बोलूँ? लेकिन उनको प्रेशर में मतलब उनके नॉलेज में रखना पड़ेगा कि यहाँ में एक जेन्युइन सेंटिमेंट है और ये सेंटिमेंट पॉलिटिक्स से बड़ा है, ये सेंटिमेंट इमोशनल है, ये सेंटिमेंट हमारे अधिकार का है। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल माइलेज करो, हमको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए और वो आपने कार्बी आंगलों को दिया है, बोडो को दिया है, मेघालय को दिया है, मिजोरम को दिया है, आप दिमासा को दे रहे हैं, तो हमें भी क्या प्रॉब्लम? जिस टाइम आपका साथ बैठक हुआ, सेवरल टाइम बैठक हुआ, तो वो इनका मन में क्या है, वो सोल्यूशन चाहता है कि नहीं चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो चाहता है, मुझे तो लगता है वो चाहता पॉजिटिव, वरना मुझसे बार बार क्यों मिले? ऐसी तो नहीं मिलेगा स्टेट का होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर मुझसे बार बार मिल रहा है क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ में भी तो लोकल सपोर्ट चाहिए,
क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आवाज़ में दिल्ली में बात करेंगे तो फिर से क्लासिक केस होगा कि हम लोग डिवाइडेड हैं और कोई हमें और एल्स रूल करे। इसके लिए एक आवाज़ में एक आवाज़ उठाने से अच्छा होता है। जब एडीसी भी क्रिएट हुआ था तो चंदन पत्रिका का अपना जो मालिक है स्टिल अलाइव, ही हेल्प श्यामा चरण त्रिपुरा। तो इट्स नॉट ओनली दैट टिप्रासास हैव ओनली हेल्प टिप्रासास, आई होप दैट एवरीबडी एल्स आल्सो कम्स आउट। जब गांव में इतना गरीबी है, वो है, पानी का समस्या है, नौकरी का समस्या, आप खुद देखते हैं अपने आप से, तो आपको भी हमारे लिए बोलना चाहिए। अमित शाह जी के साथ आप किस बारे में बात किया? मैंने कह दिया कि मैंने किस बात में बात की। Everything is on the issue of constitutional rights and solutions to Tripura land। और क्या बात करूँ? টিএসপি কিছুদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিল যে মথা থেকে টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর, যেহেতু টিএসপি তাদের বক্তব্য টিএসপির ইলেকশনে এডিসিতে নির্বাচনে মথা জয়ী হয়েছে, তো টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর এডিসি সংকট দেখা দেবে বা মানে এডিসির যারা সদস্য, যারা জনপ্রতিনিধি, তাদেরকে টিএসপিতে আসার জন্য বলা হচ্ছে। তো এডিসিতে কি কোনো সংকট আছে মনে করেন? देखिए, এটা টিএসপির বক্তব্য। টিএসপি का कौन রেজিস্টার্ড? ওরা আমি কালকা নতুন পার্টি আরম্ভ করতে পারে, আমি বলবো আমি কংগ্রেস কো অরিজিনাল, আর আমি বলবো কি আমাদের নেতৃত্বে এই হয়েছিল আমার প্রেসিডেন্ট, এই আমাদের অ্যাপয়েন্টমেंट, এমন হয় না। आई हैव गॉट फुल लीगल डॉक्यूमेंट। सो देखिए, इसको जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, डेमोक्रेसी एंड ये लोग बहुत सीनियर लोग हैं, एजड लोग हैं, तो सिस्टम अब चेंज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चेंज हो गया है। हम लोग ने जो भी किया है किया है, और अगर आदमी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आदमी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी को अगर नया पार्टी खोलना, आप खोलिए, टीएसपी खोलिए, टीपीएफ खोलिए, टीकेएफ खोलिए, एकेपी खोलिए, जो भी खोलिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो डिमांड उठा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और हमने अपने डिमांड में कॉम्प्रोमाइज़ डाइल्यूशन नहीं किया। तो जब हम गवर्नमेंट में भी नहीं बैठे हैं अब तक, वाई? Because we want to give something to our community, to our people. So anyone can say whatever, but in the end they have to justify kyun. And I don't want to give some of these people very much importance. They're not important. If they were important, they could have fought for the elections, they would have got the tickets also. But they have not. Don't give them very much importance. I love Sridham. I've known him since Congress days. No problem. He's got every right to form a party. पार्टी खोलना मुश्किल नहीं है, न्यूज़पेपर खोलना भी मुश्किल नहीं है, टीवी चैनल्स खोलने भी मुश्किल नहीं है, चलाना और मेंटेन करना प्रॉब्लम है। आप लोग भी जानते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি আপনাদের ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি ছাড়া যদি অল কাইন্ড অফ যদি ডেভেলপমেন্ট যদি আপনাদের করে দেয়, তাহলে কি আপনি দাবি থেকে সরে যাবেন? वो तो लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव अस अ प्रपोजल, आई विल शो इट इन फ्रंट ऑफ यू, मेक इट पब्लिक। ऑफिशियली अगर कोई प्रपोजल दे दे तो हम पब्लिकली दिखा देंगे, उसके बाद सब बैठ के बात करेंगे, लेकिन पहले ऑफिशियली कागज तो आ जाए जब। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अगेंस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल्स इंटरेस्ट, इज ओनली दैट अभी मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लेके थोड़ा डिले हुआ, बट जब तक कागज हाथ में नहीं आए मैं कैसे बोलूं कि ये ठीक है वो ठीक है। मुझे अपने लोगों का, कम्युनिटी का, वेल विशेस का और अपना स्टेट का त्रिपुरा का, आई वांट गुड फॉर द पीपल। सो लेट देम गिव इट टू अस इन राइटिंग, वी विल थिंक अबाउट इट। যদি সদিচ্ছা থাকতো তাহলে ওরা লকিউটার কেন এতবার লকিউটারের মিটিং একবার হয়ে গেল, তারপরেও তো ইন্টারলকিউটার ওরা করবে। तो सिर्फ त्रिपुरा के साथ तो बात नहीं हो रहा है, नागालैंड के साथ भी बात हो रहा है, मेघालय में भी बात हो रहा है, ENPO के संग भी बात हो रहा है, तो सिर्फ त्रिपुरा के संग तो बात नहीं हो रहा है, 5-6 स्टेट के साथ बात हो रहा है। অনেক ত্রিপুরা বিধি বিধান করেছে, তাদের বক্তব্য যে ত্রিপুরা তাদের সাথে কোনো স্বপ্ন দেখে দিয়েছে, শুধু স্বপ্ন দেখেছে, আপনি কি করবেন তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, যার কারণে তারা অন্যদের বিধান করেছে। এই বিষয়ে কি না, আপনার নাম সরি স্যার, অজিত বাবু,
ये तो पॉलिटिक्स में होगा ना। आप जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। তারা অভিযোগ করছে যে ना আপনি ना স্বপ্ন দেখেছেন, বাকি কিছু করেননি। हम मोदी जी का भी सपना है, मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, ठीक है। लेकिन जब कोई एक आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है कुछ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप भी तो इतना सीनियर जर्नलिस्ट, जब मैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाए कुछ तो बोलना पड़ेगा कि ये पार्टी अच्छा नहीं था इसके लिए मैं यहाँ गया, तो बोला होगा। लेकिन मैं तो उजेंडा पैलेस को मरम्मत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नीर महल को वापस लेने के लिए तो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक गरीब तिपरासा जो गांव में है, इसका बच्चा को भविष्य को ठीक करना, उसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो सपना देखना पाप है तो वो मैं सपना रोज देखूँ। अगर एक गरीब तिपरासा को अधिकार देने का सपना गलत बात है तो मैं ये गलती रोज करूँगा। बिकॉज माई ड्रीम इज टू गिव समथिंग टू माई पीपल, माई ड्रीम इज नॉट समथिंग टू गिव टू सम फ्यू पीपल। মরাদ একবার একটা জিনিস বলবো, হোম মিনিস্ট্রিকে সেন্টার আমি একটা বলি। বিরোধী পক্ষ যদি প্রমথাকে বলে যে রাজ্যের ভূমিপুত্র তিপ্রাসা জাতিদের প্রমথা স্বপ্ন দেখিয়েছে, তাহলে কি আমরা মনে করতে পারি সংবিধানের 2 এবং 3 দ্বারা এটাও স্বপ্ন? ইজ ইট ড্রিম? একটা বিপক্ষ রাজনীতি দল বিভিন্ন কায়দায় প্রমথার যে ন্যায্য দাবি দাওয়াগুলা এগুলি দাবিয়ে রাখার একটা অপচেষ্টা, আমরা এগুলি কনডেম করি। আর কিছুক্ষণ আগে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছিলেন, সম্প্রতি টিএসপি নামে একটা আঞ্চলিক সংগঠন, ওরা বলেছে যে প্রমথার সঙ্গে নেই, অথচ ওরা পৃথক ত্রিপুরা রাজ্য গঠনের পক্ষে। প্রমথা এখনও পৃথক ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে। সংবিধানের 2 এবং 3 এই ধারাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা লড়াই সংগ্রাম করছি। আমি একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে কোনো ধরনের এডিসি প্রশাসনে তাদের বক্তব্য মতে সংকট আসবে না, কোয়েশ্চন ডাস নট অ্যারাইজ। ওরা তাদের কায়দায় প্রসেস হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন নির্বাচিত 2021 সালের এডিসি নির্বাচনে যে নির্বাচিত মাননীয় এডিসি সদস্যরা, আমরাও আমাদের কায়দায় এডিসিকে সংকট মুক্ত করার জন্য সর্বস্ত্র প্রস্তুত রাখছি। কোনো ধরনের সংকট আসবে না। अच्छा, एक सवाल आपको, क्योंकि अच्छा बोला जगदीश बाबू ने, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पिपरा मोथा लड़ा था या टीएसपी लड़ा था 2021 में? आईएनपीटी वाज फाइटिंग। आईएनपीटी का 2 इलेक्टेड मेंबर्स, तो आप कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा कानून कायदा करके अगर कोई प्रेस स्टेटमेंट दे तो सीरियसली लिया जाए। इसको सीरियसली लेने का कोई दरकार नहीं। होम मिनिस्ट्री के साथ मोथा का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मीटिंग करने के बाद आप मैसेज दिया था आफ्टर 2 मंथ अच्छे खबर सुनाने वाला। तो मैं अच्छा खबर सुना कि बात पॉजिटिव तरीके से चल रही है। देखिए, हम लोग तो यहाँ में मैगी नहीं बना रहे ना कि 2 मिनट में रिजल्ट निकले। यहाँ में तो ये लंबा प्रोसेस है। तो ये लंबा प्रोसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चैलेंजेस है। G20 हो गए, अभी कनाडा के संग प्रॉब्लम है, मणिपुर में इतना वायलेंस हुआ। तो मुझे भी तो समझना है कि अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों डिनाई करे किसी को। मैं तो विश्वास में चलता हूँ कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम सबका होम मिनिस्टर, और अगर नहीं दिया तो डेमोक्रेसी में हमें पूरा अधिकार है फाइट करने का। डेमोक्रेसी में, संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो, जैसे जगदीश बाबू ने बताया, आपने कहा कि सपना दिखा रहे, मजुमदार बाबू ने बताया सपना, तो आप वो आर्टिकल 2-3 निकाल दीजिए संविधान से, सपना टूट जाएगा। लेकिन जब तक वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको आप सपना नहीं बोल सकते। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वेल अप्राइज्ड दैट समथिंग गुड शुड हैपन टू द इंडिजिनस पीपल ऑफ द। लेकिन मैं जब दिल्ली जाकर बात कर रहा हूँ, बार बार मुझसे क्यों मिल रहे हैं? कोई तो वजह होगा। तो निगोशिएशन में आप शांति से लेकिन रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखते हैं,
वो लोग काउंटर पॉइंट देते हैं। सिर्फ मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई, IPFT से मुलाकात हुई, आई बिलीव बीजेपी के जनजाति लीडर के साथ मुलाकात हुई, समाजपति के साथ मुलाकात हुई, सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकात हुई। तो सिर्फ हमने मुलाकात नहीं किया। अच्छा, आप लोग सब, मैं पिनाकी, I'll just say this in English, आप लोग कभी कभी, सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग, आप लोग इतना डाउट करते। जब AK मिश्रा का नाम आया था, वो नहीं आया, तो सबने मेरे ऊपर डाउट किया। ऑफिशियली नहीं है। हाँ, नहीं आया, सबने डाउट किया मेरे ऊपर। ठीक है, जब AK मिश्रा हम सबसे मिले तो एक आदमी ने भी फोन करके नहीं बोला महाराज आपने ठीक बोला, अब कुछ और में आगे क्या हो रहा है, कहीं तो क्रेडिट दीजिए। मैंने ये बात मार्च में बोला था, मीटिंग जुलाई में हुआ, लेकिन जो मैंने बोला था वो तो हुआ और अच्छे से हुआ। अच्छा, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, मैंने बंद का ऐलान किया, क्योंकि हम एक आवाज में, हम चाहते हैं कि ये आवाज दिल्ली भी पहुंचे कि वी आर वेटिंग बट वी आर यूनाइटेड, वी आर वेटिंग एंड वी डोंट वांट वायलेंस। हमने फुल त्रिपुरा में नहीं किया, ADC एरिया में किया। वी वांट, बिकॉज आई डोंट वांट Tripura to become another Manipur, because there are many people who want to disturb law and order. We have nothing against anyone. We want to live peacefully. We want to prosper. We want everyone to prosper. But I know that there are many elements who will do this. That's why I'm trying to keep a balance of communal harmony. Puja is also coming. I want puja, during the puja, everybody should celebrate together. So we want a communal harmony. But we are going to stick firm to our demand, and we want some solution for the future, for the next generation, for the survival and existence of our people. Maharaj, I have two questions. One is this: recently you have written, already you say that talks are positive, but there are elements in Agartala who are playing an activity. Who are discriminating. In your Twitter also we have. There are elements in Agartala. Are those elements in the your party? Or outside party? Or everywhere. Everywhere. Bad elements are everywhere. No. You are categorizing. Bad elements in Agartala. Yeah, I'm telling you in Agartala. Bad elements in Agartala are actually the bad elements in Agartala don't want people who are living in the villages to prosper, whether it is tribal, Hindu, Muslim, Christian, Bengali, Manipuri. They don't want them to prosper. Everything is Agartala centric. And I don't think that the real Tripura lives in Agartala. The real Tripura lives in the gram. तो यहाँ में कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि डेवलपमेंट ना हो, किसी को फोन करके रात के 11 बजे पॉलिटिक्स करते हैं। फोन का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। अगर आप हमारा भला चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा जो भाषा का आंदोलन है, कॉकबोरक, काउब्रू, कॉक तिप्रासा, काउ तिप्रासा, जो भी आप बोलना चाहें, हमको अपना भाषा, अपने अधिकार, वी वांट टू राइट इन आवर ओन स्क्रिप्ट, व्हाटएवर वी चूज। तो यहां में अगरतला में बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल्स डिसाइड करेंगे कि नहीं होगा, वो कौन होते हैं? क्या उसको किसने ये अधिकार दिया कि डिसाइड करने के लिए? जब 95%, 98% ऑफ आवर पीपल वांट टू राइट इन वन लैंग्वेज, आप कहां के शहंशाह हैं कि हमें बोल सकते हैं कि आप नहीं लिखोगे? तो दीज आर एलिमेंट्स विच वांट टू डिनाई। जबकि आई नो पिनाकी पीपल लाइक यू, यहां में आप लोग हैं, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन यूनिवर्सिटी दे टीचिंग। सो देयर आर एलिमेंट्स इन त्रिपुरा विच वांट टू क्रिएट पुराना जमाना जैसा एक कम्युनल स्ट्राइक। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आज का तिप्रासा यूथ, दे नो देयर प्रॉब्लम is not any community, their problem is lack of Khansa within their own community. And today, if a person from a Bengali community is unemployed, it is not because of Tiprasa नौकरी छीन रहा है, आपका पॉलिसी में ही, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी में ही प्रॉब्लम है, कम्युनिस्ट के टाइम से। तो एक दूसरे को ब्लेम करके हमको कुछ नहीं मिलेगा। आप हमें समर्थन कीजिए, हम भी आपके संग हैं। We are not anybody's enemy. Sir, John, scared about the delimitation. What may affect? What he was mentioned. Delimitation is absolute must. Delimitation has happened in Assam. It will happen here. We are the son of the soil.
You will have been living here for the last 70 years. But do you want to have more people come into Tripura? Bangladesh is not a stable country. Do you want more and more people to come here? We should get together and stop illegal migration happening from Bangladesh. If today Tripura has a problem, the Tiprasas have a problem, it is not from the Bengalis. If the Bengalis have a problem, it is not from the Tiprasas. It is from cross-border migration. Illegal migration coming. Do you want them to come and say, "Aao, Atitya Devo Bhava"? Lakhs and lakhs of Rohingyas are in one part of Bangladesh. You want them to come here? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आपको लाना है? नेशनल सिक्योरिटी भी कुछ चीज होता है. तो we should get together and oppose it. স্যার, জনগণ জানতে চায় যে যদি আমি ভুল না হয়ে আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে প্রেশার ক্রিয়েট করার কথাটা, এবার আপনি আবারও বলছেন প্রেশার ক্রিয়েট করবেন, পূর্বে তেমন কিছু করেছেন বলে দেখা যায়নি, এবার আপনারা কি কি স্টেপ গ্রহণ করবেন? फर्स्ट स्टेप इज द बंद, सेकंड स्टेप आपको बताएंगे. पहला स्टेप तो शुरू करें बंद, एंड प्रेशर रहना पड़ता है क्योंकि देयर आर स्मॉल स्टेट, सब लोग भूल जाते हैं. স্যার, আরেকটা কথা হচ্ছিল, আপনি যখন ছিলেন না রাজ্যে, এমনটাও রাজ্য রাজনীতিতে চলছিল যে ত্রিপুরা মথা অনেকটাই রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে বিরোধী দলের ভূমিকায় নিয়ে, সেটা কি কারণে স্যার? তবে আপনি না থাকলে কি ত্রিপুরা মথা নিয়ে? लोगों को बोलने दो. Here my chairman is there, Rajeshwar is there, Mewar is there, Jagdish Babu is there, Vijay Rangpal is there, Animesh Deparna is there. So many senior leaders are here. What the other people were just आप मैंने कहा ना, people want to speculate. Stock market तो है नहीं. স্যার, আপনি সবসময় বন্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন, বন্ধ করাটা ঠিক না এরকম বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু আজকে আপনি বন্ধের থেকে আবার এসেছেন. হ্যাঁ, এটাতে আমি এক সময় বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল, আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিল, ये हमारा स्टांस ছিল. पार्टी का स्टांस होता है. एक समय আমি ना पता सुने लो, जब आप कोई पार्टी में होता है तो आपका पार्टी का लाइन लेना पड़ता है. पार्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट. अच्छा, शांति से हम बोल रहे हैं. हमने तो नहीं बोला है कि जाके किसी के दुकान बंद करो. हमने तो अपील किया है कि प्लीज सपोर्ट इन द बंद. आवाज को सपोर्ट. हमने तो नहीं बोला है कि हम बंद करेंगे. हमने बोला कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और बंद कीजिए. हमने ये बोला. আপনাদের দাবিকে পূরণ করবে ভাবছি ভাবছেন না? ইলেকশন আগে তো আপনি মিট করেছিলেন, এখন তো इलेक्शन के टाइम मीटिंग हुआ था अलायंस के लिए. मैंने कहा था जब तक राइटिंग में नहीं होगा नो अलायंस. मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमें सिंसियर अलायंस से पहले हमें अपने जनजाति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना. वो देने के बाद व्हाई नॉट, बट उसके पहले रीजन बाय इलेक्शन में तो अमित शाह बैठ नहीं, बट नॉट फॉर द इलेक्शन. वी डिडंट फाइट द इलेक्शन. हमने तो इलेक्शन फाइट ही नहीं की धनपुर में और बक्सरनगर में. नहीं ठीक है, बक्सरनगर धनपुर में तो हमने इलेक्शन फाइट ही नहीं किया. आज तो कोई हमको अक्यूज नहीं कर सकता ना कि हम वोट कटवा पार्टी है. फ्री एंड फेयर डायरेक्ट फाइट था बिटवीन सीपीएम सपोर्टेड बाय कांग्रेस, इंडिया अलायंस एंड बीजेपी. रिजल्ट आपको मालूम पड़ गया. सर, आपको क्या नहीं लगता बाई इलेक्शन में कोई रैगिंग या फिर कुछ हुआ? रिगिंग हुआ या ना हुआ, ठीक है, एक बात है कि लार्जेस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया. इंडिया अलायंस का बिगर पार्टनर कांग्रेस पार्टी, उनसे भी कंसल्ट नहीं किया. बिना बोल के अनाउंस कर दिया कैंडिडेट. आप लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन, और आप बिना पूछ के आप कैंडिडेट अनाउंस कर देते हो और उसके बाद बोलते हो. बाय रिगिंग होता है जब आप डरते हो. एडीसी इलेक्शन में हम लोग ऑपोजिशन नहीं थे, मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ, हमने फाइट नहीं किया. कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट था कितना रिगिंग हुआ. इलेक्शन कमीशन ने 167 बूथ में पोलिंग कराई. हम लोग 1% से 27% चले गए. सीपीएम 55% से या 60% से 19% आ गए. क्यों? आपके ऊपर जब अटैक होता है आप डर के भाग जाते हैं. आप अपने वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तृणमूल कांग्रेस भी आप बोलिए, जो भी बोलिए, लास्ट ईयर जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ दे फॉट. अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे फॉट. वहां मार खाया तो फाइट किया. ये लोग तो जो पावर में नहीं है तो तुम दूसरा गली से निकल जाते. अटैक कैसे सीपीएम को होता है, हम लोग को नहीं हुआ अटैक.
इतने साल सीपीएम पावर में था, रिगिंग का जो ब्लू किताब है, ब्लैक बुक है रिगिंग का, कैसे रिगिंग करना चाहिए, वो तो सीपीएम पार्टी ने लिखा है। वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, त्रिपुरा हो, इट्स अ डिजाइन बाय सीपीएम। I feel bad for CPM, but they should have consulted the Congress party. They should have consulted us before announcing. They did not consult us. They just went and announced it. So we are not going to just follow CPM party just because they think that they are not in the government, that हम लोग automatically जाएंगे। उनको थोड़ा सा कांग्रेस से पूछते, हमसे पूछते। असेंबली इलेक्शन के टाइम कांग्रेस से बिना बात करके 47 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो थोड़ा सा पावर में नहीं है आप, थोड़ा सा जमीन में आकर सबके साथ बात कीजिए। স্যার বন্ধ কি সলিউশন হতে পারে? হ্যাঁ, বন্ধটা কি সলিউশন হতে পারে যেটা ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্য? বন্ধ no, band is not a solution, but is it's okay. Band is not a solution, but band is a step to bring attention so that we can bring solution. Right? Sometimes when you say to the leader, I am against you, you are not necessarily against, but you are telling the leader to pay attention. ये क्यों बोल रहा है? We are trying to bring attention to the government of India, because solution can never be through guns. But the Nagas are carrying guns. Government of India is talking. MNF was using gun. Government was talking. Vijay Rangol had TNV. Government of Rajiv Gandhi spoke. हम लोग तो बंदूक नहीं उठा रहे, हम तो पीसफुली कर रहे हैं। हड़ताल इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आपने मुझे बॉयकॉट किया, इज दैट अ सोल्यूशन? नो। Many people boycotted me, but is that a solution? No. But it is to bring attention to why this is happening. That's it. I support the women reservation bill. But the way it is being implemented, I think it should be implemented in 2029. Women reservation bill absolutely should be implemented. I support India's position on Canada. Canada cannot keep Khalistani terrorists and then expect India to do tom-tom chocolate diplomacy. I support India's foreign policy. When it comes to foreign policy, I support women's reservation bill within the country, and I absolutely support the India's reaction to Canada. but do you think that it should be implemented after the delimitation and the caste surveys conducted? I think it should be implemented in 2029. जितना आप women को पीछे रखोगे, उतना मेकअप करना मुश्किल। Why not 24? 24, I don't think it's possible because आप लोग ने सेंसस ही नहीं किया। अब मैं बोलूंगा, देखिए अभी मैं बोलूंगा जस्ट टू मनोरंजन किसी को करने के लिए नहीं होगा। पहले सेंसस आ जाए, और डिलिमिटेशन में एक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया को 150 सीट एक्स्ट्रा मिले, साउथ इंडिया को 20 सीट एक्स्ट्रा मिले और नॉर्थ ईस्ट को 2 सीट एक्स्ट्रा मिले। तब तो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान ही डिसाइड कर लेगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हम लोगों को कोई चुनेगा नहीं। तो डिलिमिटेशन ऑल्सो शुड बी प्रॉपर्ली वेयर रीजनल geographical representation has to happen. There is a demand also coming. 2011 there was a caste survey. The reports have not been till yet published. 98% it is a correct, and the changes that was done, it is pending in the Supreme Court. Right? What is your view? Let the Supreme Court decide. हम बोलेंगे तो सुप्रीम बोलेगा क्यों आपने डिसाइड किया? No. 98% the changes have been made which were demanded from the states. But ultimately the caste survey was not. 2011 it was Congress government. No? So they should have taken a decision. 125th amendment that we are asking for was under Congress government. They didn't decide. Now this government is there. Point is, both sides have their role. 10 years Congress was in power. Why didn't they give us some solution? So now these people are there for 10 years. We want some solution. If they give it, great. If they don't, then दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग। सर আপনি কি বিজেপিকে সমর্থন করেন পুরোদমে? আগে করতেন না, এখন বিজেপিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন? না मैडम, very I support only those people who support my Tiprasa. ठीक है? My support and my loyalty is with my Tiprasa.
You support my Tiprasa people, I'll support you. You don't support my Tiprasa people, then I'm sorry. सर आपके ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया गया कि केस के इलेक्शन से पहले आपने जितना टैलेंट को ब्रांड किया था या फिर सबका आपने यूज किया था सोशल मीडिया में आपके हर प्रचार में, असेंबली इलेक्शन के बाद आपके मुंह से ग्रेटर तिप्रालैंड बोल दिया। आयुक्त लोकथुम ग्रेटर तिप्रालैंड। आंखोई और ठाकुराखानी बागोई ग्रेटर तिप्रालैंड आयुक्त लोकथुम बोल दिया। अब रोज मैं पहले के ऊपर गुट के क्यों बोलूं? बोल दिया, अभी बोल दिया। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे भी समझना है कि मेरा लोगों को, मेरा तिप्रासा लोगों को उनका भी कष्ट है। मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा फाइट नहीं, ये इनका फाइट है। मैं तो सिर्फ एक ब्रिज हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना तिप्रासा का भी। I just want to give something to my people, that's it. And it is not about me, it is about Mewar, Rajeshwar, Jagdish, everybody wants to give. Even you, I'm sure you want to help us. So, don't worry about it. Kamakura sir, the crisis in monitoring problem solved done था। भूपक राय, मेरा एक क्वेश्चन है, जब आपने होम मिनिस्टर के साथ बात हुआ था तब 125 अमेंडमेंट का जो इसमें बात हुआ क्या? हुआ 125. I speak on every subject, and when I meet the home minister, I speak for not less than half an hour. স্যার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ছাড়াও ত্রিপুরার জনগণেরা অনেক জায়গায় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই। I have spoken about that also. I have spoken about that also. Unemployment, water, economic opportunity, language. I have spoken on that. এই যে আমরা শুধু এখন জনজাতিদের উন্নয়নের কথা বলছি না, কিভাবে কোন রাস্তা দিয়ে আমরা করব? যারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী আছে না, যীশু খ্রিস্ট তো তাদের একটা মানব জাতির মুক্তির রাস্তাটা দেখিয়েছেন না। যারা হিন্দু ধর্মের অবতার, হিন্দু ধর্মের মতবাদ দিয়ে দেখে যারা বুদ্ধিজীবী মতবাদ, রাস্তা তো দেখিয়েছেন মানব জাতির মুক্তির রাস্তাটা কিভাবে হবে। এখন একজন প্রকৃত নেতা যদি হয়, আমি যদি জনজাতি নেতা হয় যারা দাবি করে, তাহলে তো রাস্তাটা দেখাতে হবে কোন রাস্তা দিয়ে আমাদের মুক্তি হবে। সেটা হচ্ছে কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। খুব একবার ত্রিপুরাল্যান্ড, একবার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে না, সঠিক বাস্তব আমাদের চিন্তা ভাবনা করে দেখেই জনজাতিদের মুক্তির পথটা আমরা নির্ণয় করতে হবে। এটা আমি আশাবাদী যে এত কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড বলছি আমি, এরপরে এই যে আপনার 25th শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা, এখানের সাথে আরো কিছু অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এটাও চেষ্টা চলছে। আমি এখন বলবো না, কারণ একটা জিনিস আমি কোনো কাজ ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত বলতে চাই না, এবং এখানে আরো কিছু এখানে ইনক্লুড করার জন্য এখানে চেষ্টা চলছে, এইটুকু বলবো। কারণ আমার তো শুধু এখানে না, ত্রিপুরা না, নর্থ ইস্টে 10টা 6 শিডিউল রয়েছে। আসাম, মিজোরাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা 10টা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রয়েছে। 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নিয়ে আমাদের সম্পর্ক, একা একা লাফালাফি করলে কিচ্ছু হবে না। তো আমার 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নিয়ে যৌথভাবে আমাদের কি করা দরকার, চিন্তা ভাবনা আমাদের করতে হবে। সেটা আমরা এখন থেকে নয়, অনেক আগ থেকে আমাদের সে প্রক্রিয়াটা চলবে, এইটুকু বলবো, আর বিস্তারিত যাব না। টিটিসি টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল যেটা না, কাজে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই এই ব্যাপারে। এডিসির প্রসঙ্গ এটা হচ্ছে 125th 6 শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2019। সেটা কি করে আসলো? এখন তো আমরা বলছি যে এই কেন্দ্রীয় সরকার এটার ব্যাপারে যখন একটা কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টায় আছে, বহু রাজনৈতিক দল সেটাকে নিয়ে রাজনীতি করারও চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন আপনাদের মাধ্যমে আমি জানাতে চাই, বিশেষ করে আমাদের জনজাতি যুবক ভাইদের কাছে, জনজাতির যুবক ভাইরা তো জানে না যে 6 শিডিউল কিভাবে হয়েছে। এটা
তো মোটামুটি এটা আছে তার ইতিহাস। তবে এডিসির ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের 6 শিডিউল হয়েছে 1984-এ, পার্লামেন্টে পাস হয়েছে। 1 এপ্রিল 1985 থেকে কার্যকরী হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, এখান থেকে চালু। আচ্ছা, এরপরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ধরুন ওই সময় থেকে চালু হওয়ার পর নর্থ ইস্টে কিন্তু অনেক সময় বেড়েছে ক্ষমতায়ন। 1995-এ কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাওতে এনসি হিল যেটাকে বলি আমরা, ওইখানে 15টা দপ্তর দেওয়া হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে। 2003 কার্বি আংলংয়ে ওইখানে ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে, ঠিক না, 2003-এ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এখানে কেন হয় নাই? আজকে তো 2023, 2019-এর বিল নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, কেন এতদিন হয় নাই? দেখুন, গ্রাউন্ড রিপোর্ট হচ্ছে 2000-এ একটা কেন্দ্রীয় সরকার বিল তৈরি করেছে। 2001 প্রত্যেকটা রাজ্যে সেটাকে পাঠানো হয়। ঠিক তদ্রূপভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই বিল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আপনাদের এর জন্যই বলছি, আপনারা 2019-এর ব্যাপারে যে করছেন, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের জানা দরকার। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি রেকর্ড বই, অ্যাসেম্বলি রেকর্ড কি, অ্যাসেম্বলি প্রসিডিং অফিসিয়াল রিপোর্ট, এটা ডিসেম্বরে 2003। তখন কেমনে, এটা কিন্তু এখনের নতুন প্রজন্মের যারা রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতি, যুব রাজনীতি যারা করছেন আমাদের জনজাতি ভাইরা, কিন্তু তারা জানেন না তখন এর কি হয়েছে। নগেন্দ্র জুমাতিয়া তৎকালীন বিধায়ক, উনি বিধানসভাতে প্রশ্ন করেছেন 24শে ডিসেম্বর 2003-এ। প্রশ্নটা হচ্ছে, এডিসিতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কোনো আলোচনা বা বৈঠক করেছেন কিনা। তৎকালীন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী, উনি কি উত্তর দিয়েছেন, ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রক 14/3/2001 ইংরেজি তারিখে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে রাজ্য সরকারের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছেন। দ্য 6 শিডিউল টু দ্য কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ড্রাফট বিল 2001 রাজ্য সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন। বর্তমানে ইহা রাজ্য সরকারের নিকট পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে পাঠিয়েছেন কবে, তাই নিয়ে উত্তর দিচ্ছেন। পবিত্র বিধানসভাতে একজন বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে দিচ্ছেন 14/3/2001 কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে পাঠিয়েছে ড্রাফট বিল, আর উত্তর দিচ্ছেন 24শে ডিসেম্বর 2023-এ। কোন পর্যায়ে আছে? পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে আছে, 2 বছর 9 মাস উপরে। কাজেই ওইখান থেকে জিতেন বাবু, বর্তমান যিনি সিপিএম এর রাজ্য সম্পাদক, ওনার যে মানসিকতা ওইখান থেকে প্রমাণিত। এরপরে আর এখানে কোনো জনে ওই বিলটা পাঠানোই হয় নাই, দিল্লিতে কোনো প্রস্তাব পাঠানো হয় না। এরপরে দেখুন, আমি এই কারণেই এগুলো বলা দরকার। এখন জনজাতি যুবক ভাইরা, তখন কোন মন্ত্রীতে দায়িত্ব আছেন? জিতেন চৌধুরী জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তো নোডাল ডিপার্টমেন্ট না, এডিসির ব্যাপারে ওই দায়িত্ব নিয়েই উনি তখন উত্তরটা দিচ্ছেন। এরপরে দেখুন, এরপরে আবার ওই যে 2001-এ যে বিলটা, এটা সংশোধনী হয়ে 2012-তে আরো একটা বিল এসেছে। এখন সবাই কিন্তু 125 করছে, কিন্তু এই যে প্রক্রিয়াগুলো যে এতদিন পর্যন্ত চলছে, 2012-তে একটা বিল এসেছে। ওই বিলের উত্তরও প্রায় 1.5 বছরের মাথায় বামপন্থী বন্ধুরা, তখন বামপন্থী সরকার ছিল, ওনারা দিয়েছেন। 15 জুলাই 2013-তে দিল্লিতে পাঠিয়েছেন ড্রাফট বিলে। এখন দেখুন মানসিকতা যাকে বলে, এখন যে সবাই বলছে না, জিতেন বাবুতেও বলতে শুনছি
যে 125 শিডিউল বিল অনুমোদন দাও, কিন্তু ওনাদের সময় কি করেছেন, ওনাদের সময়ে এখানে নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম থাকে পরিবর্তনের ওনার বিরোধিতা করেছেন। এই যে দেখুন, যেমন এখানে আছে ডিমা হাসাও অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, কার্বি আংলং অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এই টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলটা হবে কিনা ওনারা কি করেছেন, তার বিরোধিতা করেছেন। অথচ সেই সময়ে এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার ছিলেন রঞ্জিত দেব বর্মা। এডিসিরও ভিউজ চাওয়া হয়েছে, মতামত চাওয়া হয়েছে। উনি রঞ্জিত বাবু এমন সুন্দরভাবে দিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের 8টা প্রশাসনিক জেলার সমস্ত জেলার কিছু কিছু পার্ট নিয়ে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, কাজে এটাই যুক্তিযুক্ত যে এটা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হওয়া উচিত। আর সেই সময়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার ছিলেন কে, অঘুরবাবু অর্থাৎ মানিক সরকার। তারা বিরোধিতা করেছেন, তারা বলছেন কি, তারা লিখেছেন নট রিলেটেড ইন ত্রিপুরা, তারা লিখেছেন। রঞ্জিত বাবু কিন্তু যুক্তি সহকারে উনি মতামত দিয়েছেন। এরপরে দেখুন, আবার 2015 আবার একটা ড্রাফট বিল এসেছে 2015তে ড্রাফট বিল। এগুলা আপনারা যারা মিডিয়া আছেন আমি আপনাদেরকে দেব, কারণ নেতারা তো অনেক সময় অনেক কিছু কয়। আমার কাছে আমি রেকর্ড যদি আমার কাছে না থাকে আমি কথা বলি না। সমস্ত রেকর্ড এগুলা দেখুন না, সমস্ত রেকর্ড, অল রেকর্ড সই করা। কি আর কে দেব বর্মা, ডেপুটি সেক্রেটারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, 6 এপ্রিল 2017 এটা কেন্দ্রের মধ্যে পাঠানো হয়েছে। এই বিলটা 21 এপ্রিল 2015তে আসে। 21 এপ্রিল 2015তে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল যে হোম মিনিস্ট্রি আছে না, হোম মিনিস্ট্রি প্রত্যেকটা রাজ্যে পাঠিয়েছেন যেখানে 6 শিডিউল আছে। এখন দেখুন তারা পাঠিয়েছে কবে, উত্তরটা দিয়েছে 6 এপ্রিল 2017। তাহলে কত হইল, প্রায় 2 বছর। 2 বছরের মাথায় পাঠিয়েছেন। দেখুন এখানে দেখা যায় যে কার্বি আংলং এ 50টা আসন হবে, ডিমা হাসাওতে 40টা আসন হবে, ত্রিপুরাতে কয়টা আসন হবে, নট রিলেটেড ইন ত্রিপুরা। দেখুন আপনারা, নট রিলেটেড ইন ত্রিপুরা 2011 সেন্সাস মোতাবেক কার্বি আংলং এর জনসংখ্যা 9,65,000, আমাদের জনসংখ্যা 12 লাখের উপরে। নট রিলেটেড ইন ত্রিপুরা, সিট বাড়ানো যাবে না। আমাদের এখানে 19টা সম্প্রদায়, এখন বর্তমানে প্রায় 29টা সাবট্রাইব বলছে নট রিলেটেড ত্রিপুরা। তারা চিন্তাই করে না ত্রিপুরা এডিসি এরিয়ার যে প্রবলেমগুলো এটা তারা জানেই না। এরপরে দেখুন, এই যে আপনার এখানে এবিসিডি করে বড় ল্যান্ড বর্তমানে যে সমস্ত দপ্তরগুলোর মালিক পরিচালনা করছে, কলেজ পর্যন্ত তারা পরিচালনা করছে। কাজেই সেইভাবে আমাদের এখানেও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে কিনা আপনারা দেখুন না। নট রিলেটেড, এই যে কি লিখছে, নট রিলেটেড টু ত্রিপুরা, নট রিলেটেড টু ত্রিপুরা। এরপরে পুরা ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে, কোন কোন ডিপার্টমেন্ট গুলো দেওয়া হবে পুরা আছে এখানে। এরপরে দেখুন আপনার ওই নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এখানে এসেছে নাম পরিবর্তনের প্রশ্নটা 2015 যে বিলটা, ওইখানেও কি বলেছে, নট রিলেটেড ইন ত্রিপুরা। এই হচ্ছে বামফ্রন্টের অবস্থা। এখন বলুন এই যে কেন আসলো 2000, এই সমস্ত রেফারেন্স 2017তে
ওরা পাঠিয়েছে। 2018 আমরা যখন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আইপিএফটি ক্ষমতা আসার পরে তখন আমরা চিন্তা করছি এই যে ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ এডিশনাল পাওয়ার নট রিলেটেড ইন ত্রিপুরা, আসন বৃদ্ধি নট রিলেটেড ইন ত্রিপুরা, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের পরিবর্তে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের প্রস্তাব নট রিলেটেড ত্রিপুরা। এই বিল আমরা কিভাবে সমর্থন করি? তখন আমরা জনজাতি মোর্চার পক্ষ থেকে দিল্লি থেকে আমরা যোগাযোগ করেছি যে দেখুন হোম মিনিস্টারের সাথে আমরা বলছি এই যে সবটাই তো নট রিলেটেড, ত্রিপুরার লোকের সম্পর্ক নাই, তো এই বিলটা আমরা কিভাবে মেনে নেব? অথচ এখানে আপনাদের এখানে সমস্ত রিপোর্ট এসে গেছে, এখন এটা আপনারা পাস করতেন। তখন ওনারা বললেন তাহলে পুনরায় আমরা একটা তৈরি করি। ওই পুনরায় তৈরি করতে গিয়ে 2019-এ 125th 6th শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা আছে। আপনারা জিজ্ঞান না যে সমস্ত নেতারা আছে 125th 6th শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2019 কিভাবে আসলো? সমস্ত এই রেফারেন্সের উপর আসলো। এখন যে বললাম 2000 থেকে 2017 অবধি কিভাবে অবহেলা করা হয়েছে, কাজে ওই তখনই গিয়ে বিলটা আসে। বিলটা আসার পরে এরপরে দেখুন আরো খুব দুঃখের ব্যাপার, আমরা ক্ষমতায় এসেছি, ক্ষমতায় আসার পরে কি করেছে, আমরা দিল্লিতে যখন যোগাযোগ করি তখন ওনারা 2019-এ ড্রাফট বিলটা করেছেন। ড্রাফট বিলটা করার পরে আমাদের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার কে ছিলেন স্টেটে, মেবার কুমার জমাতিয়া 2018-তে সরকার আসার পরে আইপিএফটি দলের উনি জেনারেল সেক্রেটারি এবং মিনিস্টারও। মোট এখানে কয়টা মিটিং হয়েছে? 1 2 3 4 5টা মিটিং হয়েছে।